नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मान स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज क्यों यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार क्यों नाटक हबो। आज होछि जनवरी मास 31 तारिख 2026 शनिवार। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु। एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार पंचम रजनी। इंदिरा सांस्कृतिक युव परिषद जागमरा खंडगिरी भुवनेश्वर रे आज पुणी थरे सेही नाटक तू मो बजरंगी अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। चांदुली 42 मौजा कटक रे आजिर नाटक दैव दौड़ी मनीष गाई। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। कंटाबण पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ा आजिर नाटक कांदिले तू मरी जीवी मु। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार पंचम रजनी। सनातन सेवा समिति घाटिकिया खंडगिरी भुवनेश्वर रे आज पुणी थरे सेही नाटक तू बोधे मो भाग्य रे नाहू। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार प्रथम रजनी। जोरंदा मेला जोरंदा ढेंकानाल आजिर नाटक मु अनाथ तू जगन्नाथ। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। सान मुंडुली कटक रे आजिर नाटक ए मन काशी वृंदावन। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार तृतीय रजनी। बसंतमाल निमापड़ा पुरी आजिर नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। यात्रा धौली आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। बिजीपुर बालीतुठ कुजंग जगतसिंहपुर आजिर नाटक सबु अंक भूल हेइगला। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार तृतीय रजनी। जयदुर्गा सांस्कृतिक परिषद जागमरा खंडगिरी भुवनेश्वर रे आजिर नाटक जानुआर। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। टणईपदा राजकनिका केन्द्रापड़ा आजिर नाटक हरि नामे किरस अछि। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। हाट बरडी कुहुड़ी खोर्धारे आजिर नाटक एमिति बंधन केमिति हेला। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। कलिंग सांस्कृतिक परिषद जागमरा खंडगिरी भुवनेश्वर रे आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। हरेकृष्ण महताब पेंडाल आईगिणिया खंडगिरी भुवनेश्वर आजिर नाटक एई बोधे शेष देखा। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी। माँ मंगला सांस्कृतिक युव परिषद जागमरा खंडगिरी भुवनेश्वर रे आज पुणी थरे सेही नाटक गुहारी शुण दीनबंधु। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। बांकतीरा आगरपड़ा भद्रक रे आजिर नाटक मनीष समयर दास। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार तृतीय रजनी। काउपुर भद्रक रे आजिर नाटक राजधानीर राजा आचार्य। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार शेष रजनी। सुंदरिया नेवलपुर चंडीखोल जाजपुर आजिर नाटक आखि कांदुछि ना लुह कांदुछि। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी। राहमा मकर मेला जगतसिंहपुर आजिर नाटक बऊ। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार शेष रजनी। तनार निकिराई केन्द्रापड़ा आजिर नाटक गांधी कौन भूल हेइगला कि। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। खंडगिरी कुंभमेला भुवनेश्वर आजिर नाटक आखि पलकरे खजुछि तते। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। चंडीपड़िया काउपुर भद्रक रे
ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ନିଦର ଠିକଣା ତ ପଣତକାନି। ଯାତ୍ରା ରଙ୍ଗମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ହରିପା ପଦନା ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ କୋଟି କୋଟି ଡବଲ କୋଟି। ଅପେରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କୋରଦା ହରିହାଟ ଷଠିପୁର ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ହାଇଦର। ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜମପଡ଼ା ପାଟକୁରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ବଦନାମ ଗଳିର ବାଦଶାହ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ବେଲେଶ୍ୱର ରଘୁନାଥପୁର ଯାଜପୁର ଟାଉନ ଆଜିର ନାଟକ ଏଠି ସପନ ଦେଖିବା ମନା। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅରଖପଦା ବାଲିକୁଦା ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ସିନ୍ଦୁର ହଜିଲା ଶୁଭ ରାତିରେ। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କଙ୍କଡ଼ାଝର ଯାଜପୁର ରୋଡ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରେମର ଶେଷ ସିନ୍ଦୁର ନୁହେଁ। ମା ଜଗଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କରଡ଼ା ଖମଣ ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ଭାଇ ଭଉଣୀର ନୂଆ କାହାଣୀ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଇନଗରୀ ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମହେଶପୁର କଳମା ବୈଶିଙ୍ଘା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାୟାମନ। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ରାଧାକେଶରପୁର କାଁସ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଆ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଶରଦ ଶଶୀ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବନ୍ତ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ମୁଁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଝିଅ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ନଳପାଇ ରାଜନଗର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଏଠି ଜଗା ନିଜର। ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଦାନ୍ତୁନ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ନୁହଁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦଣ୍ଡୁଅ ବାରିକପୁର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। କଣ୍ଟିଲ ମଣ୍ଡାସାହି ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଶବ ହସୁଛି। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଅବଦଲପୁର ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏଠି ପାଣିର ଗାର। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ଜଗନ୍ନାଥପୁର ପାଟକୁରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଜୀବନ ଗଣିତ ପାଠ। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ସୋମନାଥପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କୁଞ୍ଜିପୁର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଉଗ୍ରତାରା ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ସୀତା ନୁହେଁ ସେ ତ ସଞ୍ଜ ସଳିତା। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ଅଫ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।